डबल तम कथा मु बुझे एइठी बुझी खरा कले एइठी बुझी खरा जीव पळैला तमे तो आनी के आसीबो मु जानिने तो साला बहुत नीच आदमी रे खरा पळैला खरा गपे आनी के आसीबो ए जाऊ दो काट डालूंगा। हेलो गाइस जय जगन्नाथ राजेश 99 आज शुभ सकाळ आपण माने समस्त भल थांतु मु भी भल अच्छी आज चल जा रोसे करिया समस्त कहले बहुत दिन है तो रोसे प्लान होता आज आज हम रामचंडी टे जा आज रामचंडी समस्ते आसवे आज आपण मैंने रुहत ब्लॉग रे देखिए जा रिल्स करी बाहर जा आज देखो सकाल सकाल चलो जी कई तो आसी ना A few moments later. रेडी साला मुँह दे ना मुँह दे बारी और मुँह ना जिया पेंटोला बताओला हाँ पेंटोला ना जिया हाँ इसी आसिवा इसी आम गाड़ी रे हाँ ना तेरे आम गाड़ी रे नहीं आका गाड़ी रे घर आवर गाड़ी रे ट्रेन रे बस रे अरे दिदारी सब कहीं तो आज आसने नहीं रुसे हो बोले से थे सब जाने से लेट कर देले दिदारी A few moments later. आओ सीधा पड़े ले आई कर जो भाई हो जाओ शनि ग्रह को देखी देली आज भल शुभवार शनि ग्रह को देखी देली यार पहुंच गलो मंदिर पाखे रे और जाक बिंदी की जीवो एई साड़ी बिंदी की जीवो ये एई पेटा अरे एई साड़ी बिंदी वो अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना अब फैमिली हाँ अरे मुंह सेमती नुआ रे तो भाई भल पाइबा अछि रे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ना जिबिनी काई जी आए बड़ा कहीं मना करछि जीवनी आओ वीडियो सरियला मतलब समस्त वीडियो छाड़ दवा त पेन हारी गले मु देखी देखी भी हारी गले आपण देखो देखो अखा बिंदी गई हमर तो वीडियो सरिला हमन वीडियो सरी चले बाहर चला सुनल से ना खुशी चला वीडियो स्टार्ट कर दो मो वीडियो सरिला जल्दी जल्दी जाई इंस्टाग्राम में देखि दियन मैंने ओडिसा छपरी आईडी उठे राजेश 99 गोटी तो गाइस हम सब रेडी बाहरी गलु बाटे को रामचंडी दिबा हेबे चला लेडी रैली चलती नीलो पूरा कच्चे में कौन उससे ना तो खाई कैसे राती बेल्ला रास्ता रे घर तेरे चाला घर एसी लगी दो मैं ऐसी पहुंच गलु नेट खाए बरे बालू भाई नो टंके लगी बरे एटा कोन कोन हेलो गाइस
हेलो गाइस कोठी ତମ ଘରେ ଆମେ ରାଜୀବ ଭାଇ କୋठी ବାଲିକେ ଆମେ ତ ଏଠି ଆଖୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆମେ କେବେ ପିଇ ନଥିଲୁ ବାଲିକେ କଲେଜ ରହିବ ଆମେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇକି ପୁଣି ସେଇଠି ଯିବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଖାଇବେନି ମୁଁ ଶୋଇବି ମତେ କିଏ କହିଲା ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିବି ପଛେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ए ए ए बाड़ा इंग्लिश कहती बाड़ा कमेंट करी बाड़ा माने कोन बंगाली भाषा रे କଣ बाड़ा माने कोन कहती बंगाली रे कहलु बाड़ा बंगाली ବାରା बाड़ा ବରା ए बाड़ा को बाड़ा ବାଡ଼ା कोन बचन ବାଡ଼ା ମାରିବେ ପିଠୁ ଦେ ବଲବରେ ଟେଙ୍କା दिन पार्टी के ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ मु खाइ मु पेट लिख देखा ଖାଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଦିଅ ବଡ଼ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ नना कलर ବରଫ ଦେଇ ମିଶେଇଲେ मौसा केबेट दुकान गले ନାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ସର ଲେଟ୍ ରେ ଆସ ଲେଟ୍ ରେ ଖାଇବା ଯିବା खाइबने ନା ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ मक्का खाई बढ़िया लगे बरु भाई देखी पारे बरु भाई 10K कंप्लीट होगा जाऊँ कॉन्ग्रेचुलेशन अरे कहना क्या चाहते हो बरु भाई बरु भाई हम रशियन देवे दीटा वाह क्या लड़का है वेरी हैंडसम बॉय दीटा देवे 7 करोड़ चलो बाहर जा चलो गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी स्टार्ट कर बहुत लेट ହେଇଗଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ଯାଏ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବୁ ତା ସହିତ କଣ କିଣା କିଣି କରି ବାହାରି गाड़ी में ଗାଡି ମୋର ଏଇଟା ଟାର୍ଜନ ଗାଡି उदित भाई को टार्जन है हमारा आइडिया टार्जन ଭାଇଙ୍କର ଭାଉର ସେଇଟା ଟାର୍ଜନ ହେଲା ଆମର ଗାଡି ଟାର୍ଜନ ଆଉ ତ ଛାଡ ହଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई ବାଲିଅଚଣ୍ଡୀ ଚଷମା ଦୋକାନ କରିଛ ବୋଧେ भाई चश्मा दुकान गाइस ଖାଇ ହୋଗା ଦେଖ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ସଉଦା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବ୍ଲଗରେ କଣ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହ लोग ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଚଶ୍ମା ଟା ଗୋଟେ କିଣିଦେବି ମୁଁ କିଣିବି ଆଉ ଭାବ हेलो गाइस राजेश कौन हेलो ଚିନ୍ତା କରିବ କାଳିଆ ବୁଆ ନାଙ୍ଗି ରେ କାଳିଆ ବୁଆ ନାଙ୍ଗି ए मुठी आइछ ଭାଇ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏପଟେ ବ୍ଲକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ ପଳେଇ अरे हाउ बेटर में आ गया अरे नहीं हम का दीदी कहाँ दीदी चलो अब रोषेई चलची ଆମେ ହଉଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ରୋଷେଇ हम जाऊँ बुलियाକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ସିନେମେଟିକ କରିବା ହଉ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆସ ଆସ ମୋର କଥା ହାତ ମୋର ବି ଆଦେଶ ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖା ଆଦେଶ ମୁଁ पांडा पांडा चुलबुल पांडा हैं पहुंच पहुंच के आसी गले चंद्रभागा एडियो वीडियो को सुन मिला ए यारे हां एडी प्राइवेट वीडियो को ना बुटिंग करे पहले हां ना से आगे रे ए चालू बोर्ड दे जे से फोटो हम बोर्ड
A few moments later. অজিত ସିଆଡେ ନେଇ କାନ୍ଦଲି ସେଟା ନେଇ ସେଠି ହାରିଗଲେ ଖରା ଗଲା ପୁରା ଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ଡବଲ ହେଇଯାବ ମାନେ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିದೆ ଏଇଠି ବୁଝି ଖରା ଗଲେ ଏଇଠି ବୁଝି ଯଦି ଖରା ଯିବ ଖରାରୁ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲାଣି ତମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କି ଜାଣି ଖରା ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ଖରା ପଳେଇଲା ଖରା ଗଲେ ଆଣିକି ଆସିବ ଯାଉ ଇଏ ଲଗଉନ ମୁଁ ଖରା ପଳେଇଲା ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖ କଳି କରୁଛ ମନେ ପଡୁନି ଗୀତ ମାର ଚାଲ ଏକା ଏକା ରହିବୁ କେତେ ଚାଲ ଭାଇ ଆସିଲା ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ मुझे अपने घर जाना है କଣ କହୁଥିଲେ ତକା କଣ କହୁଛି ତକା କଣ କହୁଛି ଏ ପୋଲିସ ବାଲା କିଏ ଦେଲା କି ଭାବୁ ଏ କଣ୍ଟା ବସିବ ଆସିଲେ ହଁ ଆଲୁ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ଆମର କଣ କହୁଛ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ କୁଲର ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦଉନା ଏଇଠି ଲଗେଇ ନାକ ଲଗେଇ ଖାଇଦବା ତମେ ଖାଇନେ କି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ସବୁ ବସିଛୁ ସବୁ ବସଛୁ ଆଉ ଭାଇ ସାର୍ ବସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଚାଲ ତମେ ତାହେଲେ ମୋ କଥା दे भाई डाल दे ସେ ଭାତରେ ରହୁନୁ ଭାଇ କଣ କୁହ ଟିକେ କଣ ଇଏ ସମୋସା ବିସ୍କେଟ ଚାଟ ମତେ ସବୁ ରେଡି ହେଲା ଖାଇବା ବସି ପଡିଲୁ ଆଉ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘରେ ଏଇ ଆଶା କରିନଥିଲି କେବେ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଚିକେନ ଦେଇ ମଟନ ଖାଇବି ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ କରି ହାରିଗଲି ଗାଳି ଦିଅ चिकन କୁଆଡେ ହଉ ବରେ ପାଣି ପଡିବ ବରେ ନେଇଯାଅ ପାଣି ନେଇଯାଅ ଥାଉ ଦିଦି ଅଛି ମୁଁ ଖାଉ ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଣ ହବ ଆଉ ବା କାଲିଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବା ଆସିବ କି ଆସିବା କୋଉଦିନ ଆସିବ କୋଉଦିନ ଆସିବି କୋଉଦିନ ଆସିବ କୋଉଦିନ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି କି 3 ଦିନ ବା କଣ ଯେ 5 ଦିନ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାହାକୁ ଦେଖୁନ ତା ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଲୁଣ ସେଇ ଦାଡ଼ି ବୁଲିଲା ଆମେ ଏଇ ଲୁଣ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଲୁଣ ଆମକୁ ଦେବ ଜୁମ୍ ଗଲ ତମେ ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏ ଜୁମ୍ ଗଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଦେବି ଶିବୁ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ହଁ ଯାଉଛି ଟାଟା ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଶୁଣ
ସରିଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ବ୍ଲଗ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।